नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिन नबील करीम। नाज़रीन, रूहानी क्लिनिक की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रूहानी क्लिनिक मेडिकल मसाइल, जादू जिन्नात, नज़र बद, रूहानी बीमारियों का कुरान और सुन्नत की रोशनी में सलूशन बताने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से पेश कदमी करते हुए आपको मुफीद मालूमात दे रहा है। आज भी हम एक ख़तरनाक मूज़ी बीमारी का कुरानी इलाज बता रहे हैं। पेशाब की बंदिश खोलने का कुरानी अमल। पेशाब बंद हो जाए तो बड़ी तकलीफ़ होती है और इंसान इस कदर तकलीफ़ में मुब्तला होता है कि उसका बस नहीं चलता। ये कहने पर वो मजबूर होता है डॉक्टरों को कि मेरी सारी जमा पूंजी ले लो, मुझे इस तकलीफ़ से निजात दे दो। मगर डॉक्टर क्या कर सकते हैं जब तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुसूसी रहमत का मामला ना हो। कुरान करीम हर मेडिकल मसले का सलूशन देता है, हर मेडिकल बीमारी का सलूशन देता है, हर रूहानी बीमारी का हल पेश करता है। सिर्फ जुस्तजू की ज़रूरत है, तलाश करने की ज़रूरत है। तो नाज़रीन, आज हम पेशाब की बंदिश खोलने का कुरानी अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस ख़ास गुफ्तगू को आखिर तक ज़रूर समाअत कीजिएगा, बड़ा कीमती अमल है। आपने अभी तक हमारे चैनल रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक करें, रूहानी क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरान और सुन्नत की रोशनी में रूहानी मसाइल का हल, आपके पूछे गए मसाइल और उनके जवाबात, कुरानी आयात और अस्माउल हुस्ना से मुंतखब ख़ास वज़ाइफ, हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन हमारी खूबसूरत इस्लामी वीडियोस को मुसलमानों में शेयर कीजिए। नाज़रीन, अब हमारा फेसबुक पेज ruhaniclinic.com, इस पे आप विज़िट करें, इसे लाइक करें। अब हमारी हर वीडियो आप वहाँ भी पा सकते हैं। आपका कोई सवाल हो या फिर हमसे मशवरा लेना चाहते हो तो मेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ माहिर असातिज़ा की निगरानी में बाकायदा क़िरात, मुकम्मल तजवीद के कवाइफ के साथ कुरान करीम की तालीम, तर्जमा व तफसीर पर मबनी तालीम कुरान का ऑनलाइन इंतज़ाम है। आप हमसे दुनिया से किसी भी कोने से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ख़ुद सीखना चाहें, अपने बच्चों को सिखाना चाहें, ऑनलाइन क्लासेस के लिए राब्ता कीजिए हमारी स्काइप पे या फिर हमें ईमेल करें। इसके अलावा हमारे इन नंबरों पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स नोट फरमा लीजिए: 00923216719583, 00923056425397, 0305 6425 397। इन नंबरों पे आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे से 12 बजे तक। इनकी व्हाट्सएप, आईमो और वाइबर भी मौजूद है। आप इंटरनेट के थ्रू भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में किसी भी मसले का हल चाहते हैं तो आप हमसे मशवरा कीजिए। इंशाअल्लाह हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुकम्मल रहनुमाई की कोशिश करेंगे। कुरान और सुन्नत सबसे बड़ा दुखों का मदावा करने वाला वाहिद सहारा है जिससे हम अपने तमाम दुखों का मदावा कर सकते हैं। आज की गुफ्तगू में पेशाब की बंदिश खोलने का कुरानी अमल
آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین نوٹ فرما لیجئے، قرآنی عمل بہت ہی آسان ہے۔ سورۃ الاحقاف، سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26، اس کی لاسٹ آیت مبارکہ میں سے جتنی تلاوت میں کروں آپ نے اتنا حصہ پیشاب کی بندش کھولنے کے لیے پڑھنا ہے، اور جو طریقہ آپ کو بتایا جائے اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ ناظرین تلاوت کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يلبثوا الا ساعة من نہار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ لم يلبثوا الا ساعة من نہار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون۔ لاسٹ آیت مبارکہ سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26، آخری آیت مبارکہ میں سے میں نے تلاوت کی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ بسم اللہ کے ساتھ اتنی آیت مبارکہ جتنی میں نے تلاوت کی ہے لکھیں، تعویذ بنائیں، اور جسے پیشاب کی بندش کا خطرناک مسئلہ درپیش ہو اس کے گلے میں ڈال دیجئے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر تعویذ نہیں ڈالنا چاہتے، تعویذ نہیں بنانا چاہتے یا نہیں بنانا جانتے، تو آپ لاسٹ آیت مبارکہ میں سے اتنی آیت جتنی میں نے تلاوت کی ہے آپ نے 21 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ بسم اللہ ضرور شامل کریں۔ 21 مرتبہ پڑھنا ہے اور پانی پہ دم کرنا ہے، پانی مریض کو پلا دیں۔ مریض خود پڑھنا جانتا ہے اور وہ قدرت بھی رکھتا ہے پڑھنے پر، زیادہ تکلیف نہیں ہے تو وہ خود بھی پڑھ سکتا ہے اور خود پانی پہ دم کر کے پی لے۔ جب تک مسئلہ حل نہ ہو، جب تک پیشاب کی بندش نہ کھلے، اس وقت تک یہ عمل کرتے رہیں، وقتاً فوقتاً کرتے رہیں، گاہے بگاہے کرتے رہیں۔ انشاءاللہ پیشاب کی بندش ختم ہو جائے گی، کھل جائے گی۔ قرآن کریم تمام بیماریوں کا قرآنی علاج، روحانی علاج پیش کرتا ہے۔ صرف اس گہرے سمندر میں ڈوب کر نایاب موتیوں کو، نایاب جواہر کو تلاش کرنے کی صرف ضرورت ہے۔ مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجیے کہ معاملہ جس قدر مشکل ہو، پریشانی جیسی بھی ہو، سجدہ ریز ہو کر اپنے رب کو پکاریں۔ رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے۔ ناظرین میری طرف سے، روحانی کلینک کی طرف سے آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔